Hindi ko isang kamay lang, oh. Game guys, game guys. Kuya, aso. What's up guys, what's up guys, what's up. Ayun, oh, tumatayo pa yung aso. 1v1 si Cedric versus Hiljan. Sino kaya panalo? Sniper, sige, sniper. Patugtog na kayo guys. Guys, patugtog na kayo guys. Guys, eto na guys. Nagkakaalaman na. Uy! Hindi ko na ako kay Cedric. Uy! Dito matama yun guys ah. Uy! 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 Mama! Ganong kagaling ako guys. Cedric Call of Duty versus Siljan Reyes. Sa YouTube mo. Dalawa ka na. Ang galing mo guys, no? Kita nyo naman guys. Upload ko na guys. Hindi ka dyan. Di ka marunong. Gumising ka dyan. 360. Bye guys. Uy. Screen record na rin. Upload ko to eh. Guys, ito guys. Kaya nyo yung guys. Dali lang. Uy! Ganyan. Patay pa ako guys ah. Nakin niya lang ako 1 kill. Hindi niya tayo kaya guys. Uy! Dali lang. Dali. Easy. Easy lang itong batang to guys. Saan yun? Uy. 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 Gosh. Uy. Sheet mark. Sheet mark. Ganun pa siya nalalaman. Pag hindi talo ka, maglalang. Panalo. Uy, payong guys, payong. Gising. Palit tayo sniper ko. Pero gamitin natin guys. Di nga pa din ako napatay guys. Wala akong pakay kahit bahala pa yan. Wait. 360. Easy guys, easy. Come on. Liga dito, punta ka. Liga. Tiya, tama.
dito, no guys, no? Uy, ghost. Kala mo, ah. Wala ka na. Mahina pa yung Cedric nyo, eh. Mahina pala tong Cedric nyo, guys, eh. Kala ko ba malakas to, guys? Mahina pala tong Cedric nyo, guys, eh. Mahina. Mahina, guys, mahina. Mahina ko tong Cedric nyo, guys. Okay, chopper ka pa. Dito, chopper, boy. Uy. Luga, guys. Naka-shield lang siya, guys. Partida lang yung guys. Naka-shield pa siya, guys. Salamat. Yeah. Kita nyo naman, guys, kung gano'n kalakas yung ano. Kita nyo, guys, mahina pala si Cedric yung isa. Asan na yun? Yung Cedric yung mahina. Ito. Super-sit ako, guys. Uy, nabatay lang ako ng Cedric nyo, guys, na Cedric Call of Duty. Pangalan ko dito, guys, Sidsen. Ano, guys? 1v1 tayo. Hey. Ha? Ha? Uy. Nagbabag ka lang, par. Ha? Ha? Silang tulis. Kaya nyo, guys. Dali lang. Uy! Ina-ambush ako, guys. Ina-ambush na siya, guys. Gawin nyo lang itong chopper, tanong nyo lang sa kuya nyo. Layo nung, guys. Tanong nyo lang sa kuya nyo kung bakit ginawa ng chopper kagaya sa akin. Diba, Re? Diba? Oh. Madali lang pala tong Cedric niya, guys, eh. Di niya pa ako tamaan nung, guys. Kaya, alam niyo ba yung guys? Dami ito. Ayun na ito, guys. Ayun na, dati. Dito, pasok sa malakasan. Fountain. Isa doon. Nabigyan ko lang siya, guys. Bigyan ko lang siya, guys.
Ito guys, may shield siya guys. Wala na to guys. Tayo